तो देखिपे आमर ये चिकेन पूरा हो रेडी देखिपे टी क्रश करदे हेल्ले बास्नाटा रईदेवा ए पकड़ा गरम मसला चलते खाया मत दे एपटे 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 खाई पारे कौन भल तो लगुनि ये चिकेन टी गोलेदेवा टे चिकेन टी सीझी देखो सीझी पकड़े सीझी के भल से बहुत ही टेस्ट है मैंने आपन सब केमती अच्छा आशा कर बहुत भल थे आउ भी बहुत भल अच्छी सो आज मुझे स्टार्ट कर दिए नुआ ब्लॉग सहित देखी पड़ते मो सहित दीदी ना कारण दीदी ए किचन अच्छी आ किचन गोटे कौन खुड़खाड़ कर सो मुझे भाविली टी कहीं डिस्टर्ब करी सो मुझे चलिए ए दीदी पाखक चल देखिए दीदी आज कौन करमती कि मुझे कहली चली मुझे तो एबे आसी राति 9टा है दीदी एबे किचन को पशिची ओ सो मैम आप कौन कर शुणिली आप इलेक्शन ठिया होती बोली इलेक्शन छिड़ा ते खटे को खुशी देबा इलेक्शन छिड़ा निजे खटू हाँ सो बाबा को चा बना बहुत ऑर्डर दे सुनिबेनी टोटली मु मना करछि चा पियोनी ती गरम रे से को सुनिए मो कथा सुनिबे नाही से हो टे बने देबा कोन अछि यदि ताकर इच्छा जो रेट रे गरम लागुछि ताते पेट गरम हां ताको मोहि मना करछि लेट नाइट हेलानी एबे पहिले कि आजि सुनले नि केही सुनिबे ग्लूकोज बनिए देबी पी देबो से चाहे मु बनेबी नि मना कर सीधा से तत्ते कहछु मु बनेबी नि जानि सुनि ना देह कोन पे खराब करी ओइ तो चलो तो हम टी बने देबा तोर बना जाते मोर बने नै से सब मु बनेबी नि मना कर देछि तो मुटी जाइए बनने को चा बाबा माँ को मु बनईली कारण टाइम देख टाइम के देख तो 8:46 देखा जदि 8:46 है मैं 9टा है आउ जो प्रकार गरम हो दी टाइम कौन दी टाइम 3 टाइम चा पी दौरान मना कली मुझे मुझे बनैबी टोटाली से सान भौणी कहते बनवाई आ बनाऊ बसैलु से तार बसैक आइला मुझे देखिए एत गरम हो माने मुँह हाथ खाली पड़ुची आउ धुआ धुई होगी आसिक बसी तो आज हूँ बुधवार टी सरी आज शुक्रवार तो शुक्रवार तो आमर जानी बार है माने सादाटा भारी बाधे आउ जो गरम हो माने दिन बेले तो किसी है नथिला आ सादा फादा करी खिया देवा कथा तो मोर किछि दिन है बोधे रामनवमी दिन छाड़ी ना बाकी सबुदिन मोर पखाड़ पाटी चलती जिते देख पखाड़ आलू चकड़ा टमाटो चकड़ा या ही खाऊँ मतलब किसी खाई जेहतु आज एत दिन पर गला वीक्र बुधवार दिन बोधे आइंस होता तो शुक्रवार है शुक्रवार कौन होता रविवार संक्रांति पड़ता शुक्रवार भी है ना ना कौन होता मोर मन पड़े ठीक से आउ जाकि आज हूँ आज यही शुक्रवार माने पूरा गोटे मझे गोटे सप्ताह पूरा गैप होता आइंस माइंस किसी है पूजा पूजा संक्रांति रामनवमी सब पड़ी तो आज जाकि हूँ बाबा कहले सन्ध्या चिकेन आनिया बोली से कहली हो आण से नहीं आसटा कि ना कर खाया देवी से किसी ना चा पीवा मना कला सी सान भौणी कही चा बनईगले कारण मुझे मना कली मुझे बनईबी चा पीओनी पेट गरम हो गरम गरम पुणी ये खरा जो रेट हो गरम जो रेट हो आपण मन पटे केमी गरम हो कमेंट में जनइबे आमर ये भुवनेश्वर तो अवस्था खराब कर सारे घाइला करदे अवस्था तो चलतु चा बन पीला पीला मुझे किचन को एंट्री करी भितर बसवा तो देखिपे मोटी आमर कप आ कुंडे चा पड़ जाऊँगी मोटी देवाई आ बाबा नहीं आस चिकेन धुआ धुई हम क्षीरटा को नहीं भितर पूरे दे ना सांगे सांगे गोटे सेकेंड लगे छिड़ियापाई जो रेट गरम हो
मोर बसी कड़े तो आज चिकेन बनैबा कसूरी मेथी चिकेन मेथी पत्र टे पड़ो चिकेन रे आ दही पड़ो तो चलतु बनी रुहतु आम भिडियो रे आ देखु मुझे कौन बनाऊँगी आ फास्ट है मोर कमटा हूँ ओई जल्दी टे धुआ धुई टे जल्दी बा जल्दी 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 हाथ बोला पूरा रोबोट भाया कौन धीरे धीरे हाथ चलाऊच हाथ गोड़ चल दरकार ना कौन मिलूनी दरवा मिलनी आ खाया को जो मिलছে कौन रोसे मत रोसे करिया दरवा मिलूँ ना कौन मुझे खाया को दूसरी दरमा मिलूनी कौन काढ़ी रखी देती रामू काका ना तू तो एकुटिया रामू काका यही दरमा पर घर कम दरमा दि जाए खास झील मान टोटाल दरमा नहीं आउ कौन इमोशनल वर्ड ही ना तो मोर ये पड़ जाइए तेल आड़ी काटी पियाज गरम मसला सब मिसेक नहीं तो भजा भजी हम मसला मसली ये बाटिक देखी पारे मोर गरम पाटर तंटर कथा ही बाहर नहीं खोले मैं पानी टे चिकेन खाया कथा कहनी मत इच्छा हो ना कहीपर कि भारी गरम हो गरम कि गोटे करने पड़ो नहीं आज दही दही कसूरी मेथी चिकेन करी भात सहित खाई हम मैंने कहीं मुझे कौनटा बनई कि तू से अंडा बनई तू कहीं तो भाषे तो मुझे भात करनी मुझे टोटाली कही सी केवल नान पराठा रुटी सहित भल लगे तू भात सहित खाइबू से मो भूल कि कहतु सांग मैंने मो भूल मैं कहीदे ता सहित भल लगे बोली तो मूर्ति देख चिकेन धोया स्टार्ट मोर पियाज फियाज भजा हो चली ये देखिपे झरका भी खोला अच्छी कि पवन मैंने आज टे पवन हो हल्का फुल्का ना दिन जाक जो गरम पवन को सन्ध्या बेलू पवन हम सब बंद बांध आ दर्शन ना देखा दर्शन ना से भाजी गोटे मुझे पानी पीए से धरिकी आसी पानी टे पीवाई कि पानी पी पारूनी देखिपे पियाज है भाजी मसला दबा पकई कषी हाँ बा सांगे सांगे हो ना मो कौन ये 1.5 घंटा पर आई 1.5 घंटा तू मिछ किए कहला तू ही कहू तू मिछ कथा कहलु बोली तू मिछ कथा कहलु तू ही मिछ कथा कहलु है एत मिछ कथा कह सही पारानी गली पड़ा तो ए पकईवा स्वाद अनुसार लुण स्वाद अनुसार लुण पकाऊ अलगा कथा कि एक रोसे कम करनी कहीं हो कहलु कहीं तू बासन धो तो गोटे सेकेंड कह धोई पका बोली मुझे कहीपरि 5 मिनिट ठीक नहीं अलरेडी हाथ गोड़ हलौ हाथ गोड़ हलौ किए कहला बिना हाथ गोड़ हल्ले पकईवा स्वाद अनुसार लंका गुंड जी आप राग खाईपर से हिसाब से पकातु लंका गुंड आ जी आप चाहते तरकारी हलदिया देखा जाओ से हिसाब से पकातु हलदी गुंड पकई ना किसी प्रोब्लेम हेनी खाई भल हलदी खाली चिकेन स्मेल चाहते से हिसाब से पकईबे चिकेन मसला एक्स्ट्रा कौन कर एक्स्ट्रा अच्छा गरम मसला पाउच पकाऊ अच्छा अच्छा तो आमर सब ये पड़ जाइए गोले गाड़े झांकी दबा चिकेन बासन भारी बड़ा लगे देखुन बिले नाकटा लंबा आगे ताकू आसी आउ कौन गोटे कौन नहीं आसला हांडी भीतर खड़ खड़ करके धनिया पत्ता पकाउछ ना कौन पड़िबो एबे हमर चूरी की टिके क्रॉस करके पके देखो ना त स्मेलटा आइला आइला से ये ओहो बा पूरा कड़ा स्मेल आसलानी ओ कौन करियो आज खाई हबना नहीं जाना नहीं खाई ना हेले मु खाई दे मक्खी मिश्रा देखा कलरटा केमती होइछ देखाओ तो ग्रीन ग्रीन कलर ग्रीन देखा दियो ना देखा दियो दरकार सब पूरा पकाई दे ना गण बाटी एबे पूरा देखि पाथुए फ्लेम को लो कर देइची जेहेतु दही पकेबी ना दही हमर जीव छिड़ी फाटी तो दही पके दो मोरी 4 चम्मच ना दही पके देइची एबे पूरा आपको नष्ट घांटीबा घांटिंग जदि न घांटिंग एंड स्टफिंग तार दही जीव हमर फाटी आ तरकारी हे जीव खराब हेई
ତାକୁ ପୁରା ଘାଣ୍ଟିଆ ମିକ୍ସ କରିଦେବା ଯେମିତି ପୁରା ଦହି ଆମର ଭଲ ସେ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ହେଇଗଲା ଚିକେନ। କାହିଁକି ହଉଛୁ କହିଲୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ବଢିଆ ବାସ୍ନା ହଉଛି, ମୁଁ କହିଲି ଚିକେନ ତରକାରୀ ହେଇଗଲା ବୋଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବା ମସଲାଟା କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମସଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଣ ହେଇଛି ମସଲା ମସଲା ଭଳିଆ ପୁରା କିଛି ନାହିଁ ମିଛ ମିଛ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କଳା କଳା ଦେଖା ହଉଛି ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କସୁରୀ ମେଥି। କିଛି ହେଇନି ତ ତୁ ଖାଇବୁନି ହେଲା। ଆମର ଏଇଠି ମସଲା ପୁରା ରେଡି। ମଟନ କହିଥାନ୍ତା। ତେଲ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲାରେ ଛାଡ଼ିଗଲାଣି। ତୁ ମସଲା ଦେଖାଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନା କଡ଼େଇଟା ଦେଖାଉଛୁ? ଦେଖେଇ ସାରିଲିଣି। କଡ଼େଇ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମର କାଳିଆ କଡ଼େଇ। ତୁ ଆଉ କାଳିଆ କଡ଼େଇ ଦେଖାନି। ଦେଖାନ୍ତୁ ଭଲସେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧିକ ୟୁଜ୍ ହେଲେ ଏମିତି କଢ଼େଇ ହୁଏ। ୟାକୁ ଯଦି ଠକାଇବା ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ମତେ କହିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରିକ୍ସ ବତେଇଦେବି। କିଛି ଟୋଟାଲ ନାହିଁ, ସେ ଆହୁରି କଳା କରିବା ଟ୍ରିକ୍ସଟା ବତେଇବ। ନାଇଁ ଚାଇନାରେ ଥୋଇଦେଲେ ସେମାନେ ଧଳା କରିଦଉଛନ୍ତି। ଆମର ଚାଇନା ଯିବୁ ଆଉ। ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ପଇସା ନାହିଁ, କଡ଼େଇ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଚାଇନା ଯିବ। ମୁଁ ଦେଖିଛି ବା ପକେଇବା ଆମର ଖାସି ମାଂସଟା ଆମର ଦେଖିଲେ ପଡ଼ିଗଲା। ହଁ କେତେକ ହେଟର୍ସ କହିବେ ଏଇଟା ଚିକେନଟା। ହଁ ସତ କଥା। ଆଉ କେତେ ତ ଅଣ୍ଡା ହିଁ କହିବେ। ଆଉ କେତେ ଜଣ କହିବେ ଏଇଟା ବ୍ରଏଲରଟା। ହଁ ହଁ ବୁଝିଲି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଟା ଖାସି ମାଂସଟା। ଏମିତି ଘାଣ୍ଟି ସିଝେଇଦବା, ପାଣି ପକେଇ ରଖିଦବା। ରଖୁଛି ବାଇ ବାଇ। କୁର୍ତ୍ତିରେ ବି ଏମିତି ଗାଲ ଏମିତି ହେଇଯିବ। ହାତ ପାଖରେ ହାତୁଡ଼ି କାଇଁ ହାତଟା କଣ ହେଲାନି? ତୁ ଏମିତି କହିଲୁ ତ। 5 किलो का हाथ है। 5 किलो। ଆଉ କଣ ସେ କଢ଼େଇଟା କେତେ କିଲୋ ହେଇଥିବ କହନି? କିମ୍ବା 10 କିଲୋ। କଣଟା? ସେ କଢ଼େଇଟା 10 କିଲୋ ନା। ମୁଁ ଫାଇନାଲି ମୋଟି ମୁଣ୍ଡଟା ଖାଇକି ଗଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଚିକେନଟା ଚାଲିଛି କଷା। ମତେ ଏଇଟା ଜମା ଲାଗୁନି 1/2 କିଲୋ ଚିକେନ ବାବା ଆଣିଛନ୍ତି ଭଳିଆ, ମତେ ଅଧିକ ଲାଗୁଛି ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ? ମତେ ଏଇଟା ଟୋଟାଲି 1/2 କିଲୋ ଚିକେନ ଦେଖାଯାଉନି। ଚିକେନ ଟିକେ ଏଇଥିରେ ଭଲସେ କଷିଦେବା। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯୋଉ ବ୍ଲାକ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଦେଖାଯାଉଛି କଳା କଳା, ଇଏ ସବୁ ହେଉଛି ମେଥି ପତ୍ର। ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଚିକେନ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଆସିଲି। ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଆସିଲି। କ'ଣ ହେଇନି କ'ଣ? 10 ଘଣ୍ଟା तेरा 2 पीस उठाया हूँ। 10 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆଇଲା ପରେ ମୁଁ ଖୋଲ। ଗରମ ଗରମ କ'ଣ ପାଟିରେ ବସେଇବୁ ନା ଆଉ କ'ଣ? ନା ଆସିକି ମଝିରେ କୋଉଠି ହେଇଗଲା ବୋଲି। ଆଳୁ କାହିଁ ଖୋଜୁଛି ପାଉନି। ମୁଁ ଆଳୁ ପକେଇନି ତ, ଆଳୁ କୋଉଠି ପାଇବି? ଆଉ କ'ଣ କିଛି କରିବା କଥା। ଜୀବନଟା ବୃଥା। ଛାଡ଼ ମୁଁ ଚାଲିଲି, ବାଏ ବାଏ। ଆଳୁ ଆଉ ଚିକେନ ଅନ୍ଧାର ଘରରେ ଆଶାର ଆଲୋକ ନୁହେଁ, ଅନ୍ଧାର ଆଲୋକ। କିଛି ଆଲୋକ ହିଁ ନୁହେଁ, ଲାଇଟ୍ ହିଁ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି। ଡିମ୍ ଡିମ୍ ହେଇକି ଲାଇଟ୍ ଜଳୁନି। ଆଶାର ଆଲୋକ କିଛି ନାହିଁ। ତୁ ତ ଇମୋସନାଲ ଡାଇଲଗ ମାରି। ଆଶା ଡାଇଲଗ ଆଜି ଦେଖିବୁ ଦବ ସ୍ପେଶିଆଲ ଶନିବାର କି ନାଇଁ ବେ, ଆଜି ଶୁକ୍ରବାର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଚିକେନ ପୁରା କଷା ରେଡି। ବାସ୍ନାଟା ବି ପୁରା ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା ଚିକେନ ସିଝିବା ପାଇଁ। ଚିକେନ ସହିତ ଏଠି ମୁଁ ବି କଷି ହେଇଗଲିଣି। এটা ସରିଲା ପରେ ଯିବା ଗାଧେଇବା, ନହେଲେ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ। ରାତି ଯାକ ଆଉ ନିଦ ହବନି। ସେମିତିରେ ବି ନିଦ ହଉନି ରାତିରେ ଗରମ ଯୋଗୁଁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଚିକେନଟା ପୁରା ଭଲସେ କଷି ହେଇଯାଇଛି। ଭଲସେ ମାନେ ପୁରା ଭଲସେ।
ପାଣି ଫାଣି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିଛି ଚିକେନରେ। ମୋର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଦେଖିବ ଯେ ପୁରୁଣା ନାଇଟି ଧରିକି ଯାଇଛି। ଚିକେନ ହେଇଗଲାଣି ପୁରୁଣା ଏଇ ରାକ୍ଷୀ ଶୁଣିକୁ ଥଣ୍ଟି ଯିବେ ମାଲୋ ଏଇ ଚୁଟି ଖୋଲି କେମିତି ବସ ଗରମ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ଛୁଟି ଖୋଲି ବସିକି ଆହୁରି ଗରମ ଲାଗୁଛି ଯିବି ଗାଧେଇବାକୁ। ମୁଁ ଆଇଛି ଏଇଠି ଯାଉଛି ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଆସେ ଖୋଲିବ ସମସ୍ତେ ଗରମ ଲାଗିବ ମାଲୋ ଦେଖିକି ଗରମ ଲାଗିବ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ଯାଏ ଗାଧେଇ ବାଧେଇକି ଆସେ। ତାହେଲେ ସେ ଦେହ ହାତ ମାନେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଯେତିକି କଷ୍ଟ ଦଉନି ସେ ଦେହ ହାତ ଅଠା ଅଠା ହେଇଯାଉଛି ସେଇଟା ମୋତେ ଭାରି ବିରକ୍ତ ଲାଗୁଛି। ମୋଟେ ତାର ଏଇଠି ବସି ବସିକିନା ପାଠ ପଢୁଛି। ଏଇନେ ସେ ମଝିରେ ଯୋଉ ହେଇନଥିଲା କୋରୋନା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଇକିନା କହିଲେ ସବୁ ଚିପକି ଯାଉଛି ଯୋଉ ଜିନିଷ ସବୁ ଏଇନେ ମୋ ଦେହରେ ଏମିତି ଚିପକେଇ ଦଉନୁ ଚିପକି ଯିବ। ଥାଳି ଗିନା ଗ୍ଲାସ କଏନ ସବୁ ଚିପକି ଯିବ ଦେହ ହାତ ଏମିତି ପୁରା ଅଠା ହେଇଯାଇଛି। ଚିପକୁ ମଣିଷ ତୋଠୁ ତ କମ ନା ତ ଚିକେନ ଖାଇବୁ ଯା 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 ଖାଲି ଚିକେନ ଖାଇବୁ ବୋଲି ମାନେ ଟୋଟାଲି ଇଏ ନାହିଁ ଯାଉନି ଗରମ କଣ ଯାଉନି ଟାଇମ ଯାଉନି ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୋଟେ ଅଜଗର ଅନାକୋଣ୍ଡା ସବୁ ତୋର ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚିକେନ ଖାଇଦଉନୁ ଖାଇଦେ। କି ଗରମ ଦେଖିକି ଗରମ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଚାଲିଲି ଗାଧେଇବାକୁ ଆସିଲେ ଦେଖା ହବା। ଗାଧେଇ ବାଧେଇକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଧେଇ ବାଧେଇ ସିଧା ଆସି କିଚେନରେ ହାଜିର କାରଣ ବସି ଦେଇ ଯାଇଥିଲି କଣ କାଳେ ଯଦି ଲାଗି ଲୁଗି ଯାଇଥିବ ସେ ମୁଠି ତ ଦେଖିନଥିବ ମୁଁ ଟୋଟାଲ ଜାଣିଛି କାହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଇଛି ଟୋଟାଲ ଦେଖିନଥିବ ତ ଚିକେନ ହାଲକା ମାନେ ପୁରା କମେଇ ଦେଇଥିଲି ଷ୍ଟିମ୍ କରିଦେଇ ଯାଇଥିଲି ତ ଚିକେନଟା ଆମର ସିଝିଗଲାଣି ଖାଲି ଝୋଳ ଟିକେ ଶୁଖିବ। ଚାଲିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏପଟେ ଯୋଉ ପବନଟା ହଉଛି ଟିକେ ହାଲକା ଫୁଲକା ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଚୁଲି ବି ଜଳୁନି ଠିକ ସେ ନିଆଁ ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛି ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ମୁଁ ଯଦି ଗାଧଉଥାଏ ବେଶୀ ଡର ଲାଗୁଥାଏ ବେଶୀ ଲାଗିଯିବ ଯଦି ଚିକେନ ସତ୍ୟାନାଶ ହେଇଯିବ। ଆମର ମେଥି ଚିକେନ ବଦଳରେ ପୋଡ଼ା ଚିକେନ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିକେନ ଆମର ପୁରା ଡଗ ଡଗ ହେଇକି ଫୁଟୁଛି ଆଉ ପାଣି ବି ଅଛି ଯେମିତି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି ସେତିକି ପାଣି ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଆଞ୍ଚ ଏମିତି ଦେଇଦେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଅଧା ଉଡ଼ି ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ ପବନ ପାଇଁ। ପାଣି ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଆମ ଚିକେନ ଇଜ ରେଡି ତାପରେ ମୋଟି ଅଜଗର ଖାଇବ ଆଉ। ମତେ ଯୋଉ ଚିକେନ ଦେଖିବାକୁ ଯିବ କହିବୁ ବୋଲି ତୁ ଦେଖିନଥିଲୁ ନା ବସିଥିବୁ ଏଇଠି ଚିକେନ ପୁରା ଲାଗିକି ପୋଡ଼ିକି ପୁରା ଅଙ୍ଗାର ଖାଇବୁ ଛେନାଟା ବୁଡ଼ଟା ଖାଇବୁ ପୁରା ପୋଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ବନେଇଛି ହେଲେ କ'ଣ ହବ ପୁରା ପୋଡ଼ିକି ଅଙ୍ଗାର ହେଲା ଅଙ୍ଗାର ଖାଇବୁ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇକି। ମିଛ କଥା ଚୋବେଇ କହନି ତୁ ଟୋଟାଲି ବିଲେଇ ଯାଇନଥିବୁ କାମ କରିବାକୁ ତୁ ତ ଆଗେ ପଛରେ ଥିବୁ ତୁ ଟୋଟାଲି ଯାଇନଥିବୁ ଯାଇକି ଅନେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଛୁ ଏଇ ପାଠ ଚୁଇଁ କହିଲି ତୁ ଯାଇଥିଲୁ ବୋଲି ସେମିତି ଚାକିରି ହବନି ତୁ ମିଛ କଥା କହୁଛୁ କୋଉଠୁ ହବ ମିଛ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ମୋ ପିଠା ପିଡ଼ିଆ ଖସିଗଲା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏଠି ଚିକେନ ପୁରା ହେଇଯାଇଛି ରେଡି ଆଉ ଝୋଳ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶୁଖିଯାଇଛି ହାଲକା ଫୁଲକା ଗ୍ରେଭି ରଖିଛି ସିଏ ବି ଶୁଖିଯିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଟିକେ ଇଏ ରହିଲା ମାନେ ସିଏ ବି ଦବିଯିବ। ତ ଆମର ଚିକେନ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଉପରେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଆଉ ଟିକେ କସୁରୀ ମେଥି ଟିକେ ପକେଇଦବା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟିକେ କ୍ରସ୍ କରିଦବା ହେଲେ ବାସ୍ନାଟା ରହିବ ପକେଇଦବା ଏବେ ପକେଇବା ଗରମ ମସଲା तो हमारे ये चिकेन रेडी ए बंद कर दवा देखी पारे सो फाइनाली देखी पारे आम मैंने बसी पड़े खायापी भौणी तार सालाडर पाग बनाऊँ पूरा लंका मका दलिकी दे पूरा राग करदे पूरा 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 भौणी 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 मोटी 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 अजगर आनाकोंडा अकात उपरक आसीगली फाइनाली भल कहला बेलू भल लगुनि तो देखिए आमा बस खाया स्टार्ट कर बाबा आमर केमती है मेथी चिकेन टा डाली बनईनु एटा खरा बेला डाली आज छुई आलू बैगण छाड़ मुझे खाई पारि जेहेतु माँ बैगण पकई बैगण खाई पूरा आलर्जी हो तो मुझे बैगण डॉक्टर मना कर देछि खाया आउ ये हूँ आम दही सालाड आ ये आमर हूँ मटनटा ना हाँ खासी मांसटा आम पापड़टा ये लेंबू 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 चिपुद आउ ये हूँ आंब चटनी ने
ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଡିସ୍ ଯେତିକି ମୋର ଅଛି। ଆଚାର ନେଇଛି ମୋଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଟା ବି ଚିକେନ ନେଇଛି। ମାନେ ଆକୁ କେତେ କେହି ସାରା ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଖଟା ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଲେମ୍ବୁ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ତ ସିଏ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆଚାର, ପୁଣି ଆମ୍ବ ଚଟଣି, ଫେରେ ତାର ହଉଛି ଏଇଟା ମିକ୍ସ ତରକାରୀ, ଫେରେ ପାମ୍ପଡ଼, ଭାତ, ଡାଲି, ସାଲାଡ଼, ଫେରେ ସବୁ ତକ ନେଇ ପଳେଇଛି ମୋଟି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବା। ଆଜି ମୋଟିକୁ ପଚାରିବିନି କାରଣ ବାବା ତ ଆମର ରିଭ୍ୟୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଏତେ ଖାସ୍ ହେଇନି, ମୁଁ ତାହେଲେ- ଗଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ତାହେଲେ ମୋତେ ଦେଇଦେ। ଖାଇପାରିବୁନି? ଏପଟେ ଖାଇପାରିବି କ'ଣ ପାଇଁ, ଭଲ ତ ଲାଗୁନି ଆଉ। ତ ଏଇଠି ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ଦେବା, ଲୁଣ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ଟିକେ ସିଝିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ସିଝିନି, ଏପଟେ ପକେଇଦେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଝିଛି କେତେ ଭଲସେ। ବହୁତ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। আমার লেগ পিসটা এইবারে সিঝিଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖସି ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଭଲସେ ପୁରା ସିଝିଛି। ମୋଟି ସବୁବେଳେ ମୋଠୁ ନେଇଗଲା। ଏ ଅଜଗର ଯେତେ ଖାଇଲେ ପେଟ ପୁରୁନି, ମୁଁ ଦେଖ ନେଇଗଲା। ଚୋବା ସେଇଟା ହାଡ଼ଟା ଅଛି। मुझे आम्ब चटनी बढ़िया 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 टेस्टी टेस्टी। तो बात करने मोटी को भात पूरा थोड़ी भल ही तो हाथ खाऊ मोटी खाए मन दुख कर। अच्छा अच्छा ମୁଁ ମନ୍ଦ ଜମା କରିନି, ତୁ ଖାଆନି ଉଠି ପଳା।